السلام علیکم. ماشاء اللہ میری خوش نصیبی کی کل میرے گھر سید السادات سید برہان باپو تشریف لائے تھے، اور آج میری خوش نصیبی کہ حضرت اللہ حیدرآباد کا مشہور مولانا خان تشریف لائے. انشاءاللہ محفل کے باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید اور قرآن حدیث سے میں نظر میں سے کہوں گا کہ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت سنا کر ہمارے دلوں کو منور کرے. مولانا
سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا علم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. آج ایک فرمائش آئیے. ماشاء اللہ آج کی محفل جو کہ یہ میں افضل رضا قادری کی آئی ڈی سے بھی لائیو چل رہا ہے الحمدللہ. اویس اسلامی کی آئی ڈی سے بھی الحمدللہ یہ لائیو چل رہا ہے. اور اویس بھائی کیا فرمائش چاہیے؟ میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق. سبحان اللہ کیا کہنا ہے. اور الحمدللہ ایک فرمائش مجھے واٹس ایپ پہ ملی تھی کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضرت بھائی اگر آپ کوئی طرح آتا ہو تو چند اشعار سنا کر ہمارے جو شاہ سے پہلے فرمائش کی تھی ماشاء اللہ مدینہ اور مدینہ آواز تھوڑی تھوڑی سی آواز سے بھی بڑھا دی تو آواز مائک کرے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर हमारे दिलों को रमा रहे थे। आइए प्यार और मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या चमन में रहते हैं मेरे हुजूर गुलों के, चमन में रहते हैं मेरे हुजूर गुलों के, बदन में रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत डरे अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत डरे अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत डरे अनवार बनाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबद खज़रा की मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है, हाँ क्यों बिगड़ता है वो कहे वो मसला रे हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू मसला रे हुए हैं। मौला हैदर की मैं शान पे वारी जाऊं, एक ही हाथ से एक ही हाथ से खैबर को उठाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत डरे अनवार बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसमें कोई अगर फरमाइश है तो वही फरमाइश है, मैं भी रोज़े रखूँगा। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ये नात सुनाने के लिए इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अपना उसामा भाई अगर आप कोई एक नात सुना दें तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको अच्छी लगती हो और आप ज़्यादा महफिलों में पढ़ते हो नात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मंगता नहीं वो
रुसवा नहीं होने देते। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, अरे हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, उनका मददा मेरा ईमान है, हम सबका यही ईमान है। सबका ईमान है बेशक बेशक मेरा ईमान है, वो आएंगे लहद में मेरी, इंशाअल्लाह क्यों? इंशाअल्लाह क्योंकि अपने नौकर को तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगे माशाल्लाह सामा भाई, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और तरक्की उरूज अता फरमाए माशाल्लाह। मैं आज कल भी मैं फैज़ान भाई को मिस कर रहा था और आज भी फैज़ान भाई को मिस कर रहा हूँ कि फैज़ान भाई अगर हमारे साथ होते तो इंशाल्लाह और मदीना मदीना हो जाता। हमारे पास हम किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी सख्तियाँ हो रही हैं अपना नदियाबाद के साइड कुछ जगहों पर हो रही होंगी, हालांकि ये भी इतने वासी हैं समा भाई भी हमारे, शायद उनके एरिए में मामला ऐसे होंगे कि वो नहीं आ पा रहे बेचारे, मैं मिस कर रहा हूँ। फैज़ान भाई इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि कल तो इंशाल्लाह आपने होने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मैं कोई आप नात सुना दीजिए, कोई आपको माशाल्लाह कोई जो आप पढ़ते हो या जो आपको पसंद हो वही नात एक सुना दीजिए। इंशाल्लाह 11:30 बजे की महफिल का इंतजाम भी करना है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह महबूबे खुदा की मदनी, सरकारे का आलम क्या होगा, महबूबे खुदा की मदनी, सरकारे का आलम क्या होगा, अल्लाह भी जिससे प्यार करेंगे, अल्लाह भी जिससे प्यार करे, उस यार का आलम क्या होगा, अल्लाह भी जिससे प्यार करे, उस यार का आलम क्या होगा। मेहराब भवे गुलनारे नसे, पुर नूर जबी रुख जाने चमन, मेहराब भवे गुलनारे नसे, पुर नूर जबी रुख जाने चमन, जब सादगी ऐसी दिलकश है, जब सादगी ऐसी दिलकश है, तो सिंगार का आलम क्या
کیا ہوگا پھر ماہ نبوت کی یارو رفتار کا عالم کیا ہوگا جب چمپا چمیلی کی خوشبو دل جان معطر کرتی ہے جب چمپا چمیلی کی خوشبو دل جان معطر کرتی ہے پھر مسکن عطر پسینے کی مسکن عطر پسینے کی مہکانے کا عالم کیا ہوگا محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا صافہ بھائی تو آنے والے تھے مگر بس یہ خوش نصیبی تھی کہ الحمدللہ کراچی سے آئے ہوئے بھی ثنا پاؤ تشریف لائے ہیں بھی خوش نصیب وہ آپ الگ بات ہے کہ آپ حیدرآباد میں آئے مگر آئے تو کراچی سے آئے ماشاء اللہ اور میں تمام فرینڈ سے یہی گزارش کروں گا کہ اویس اسلامک کے نام سے ایک لنک ہے اس کو آپ ضرور بھیجیں اس کو آپ ضرور لائک کیجیے اویس اسلامک کے نام سے اسلامک میڈیا آفیشیل اسلامک میڈیا کے نام سے اسلامک میڈیا کے نام سے ایک جو پیج ہے اس کو آپ ضرور لائک کیجیے گا اور انشاءاللہ اب مرتبہ پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور اس کے بعد میں اختتام صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ سلام اللہ کو دیں گے انشاءاللہ میرا ولیوں کے امام دے دو پر جتن کے نام ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی میرا 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 تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی ہاں لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجر تنی خیر سے میرے میرا ہم نے جھولی پھیلائی بڑی دیر سے. اسامہ بھائی آپ فرمائش کر رہے تھے اگر آپ کو آتی تو آپ ایک شعر سنا دیجیے اس کا نام کا آتا ہے ایک سے بڑے سنا دیجیے اس کا حضرت ویسے انشاءاللہ مائک دیجیے تو دعا فرما دیں گے اس کو آپ جیسی بھی ہے آپ
इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी, अपना 60 पैसे कॉल पे बात हुई थी। इंशाल्लाह 8 या 10 रोज़ के बाद इंशाल्लाह मैं TV1 चैनल पे इंशाल्लाह मेरी खिदमत रहेगी। इंशाल्लाह TV1 चैनल पर इंशाल्लाह शेयर ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह मेरी हाजिरी होगी। इंशाल्लाह फैजान भाई को मेरी थोड़ी पहले बात हुई थी, 8 या 10 रोज़ के बाद इंशाल्लाह आपको बात करेंगे। अभी सुना है ज़माने में अगर देखे तो शाने कादरी देखे, मन नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखे, और हकीकत खुल गई जब सरज़मीं बगदाद की देखी। तजल्ली ही तजल्ली, रोशनी की रोशनी देखी, कसम से यारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, यारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। देखो हाथ में दामन का गौस आज़म का, देखो हाथ में दामन का गौस आज़म का। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, पीराने पीर अल मदद, पीराने पीर अल मदद, या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह। अज़र भाई को देखिए इंशाल्लाह, जैसे अज़र में जैसे भी आप दुआ कर लीजिए इंशाल्लाह। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे वालिद साहब की भी बात है कि छोटी सी सामानी और इसमें जो भी गलती हो जाएगी रमज़ान का प्यारा 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 महीना हमारे इसके सदक़े में हमारे तमाम के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। मालिक हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में एक बरकत उस कर्म से रहमत से मालिक उसको इस दुनिया से ही निकाल दे। आमीन आमीन। इससे निजात अता फरमा दे मेरे मालिक, इसका निजात अता फरमा दे मेरे मालिक, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे आमीन। मालिक रमज़ान का महीना है मालिक, रमज़ानों में बख्शिश के परवाने पर चढ़े होते हैं मालिक, हमें भी बख्शिश का परवाना आमीन। हम तमाम मुसलमानों को बख्श दे मेरे मालिक, तमाम मुसलमानों को बख्श दे मेरे मालिक। जब दमे होला, जब दमे पे वापसी हो, एक ही वो दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रहमान जिसके हम घर में आए हैं मेरे मालिक, उसके घर में बरकत अता फरमा आमीन। मेरे मालिक। हमारे बहुत ही प्यारे सना माँ हैं मेरे मालिक, मेरे वालिद साहब हैं मेरे मालिक, और जो सामने हमारे साथ दीगर बेटे बच्चे हैं मेरे मालिक, उन तमाम की नेक जायज़ आमीन। कहते रहते हैं दुआ के बाद से